Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Pomaže Bog, dragi moji, evo ponovo se susrećemo u jubilarnoj 10. emisiji našeg serijala. Skinut ću ove naočare, koje nešto nemaju puno mesta za ovo obraćanje licem u lice. 10 emisija, eto, nije to malo. S obzirom da sam Lepe Srbije imao 2, da sam, ne znam, Rusije danas imao 6-7 koje sam ja vodio i organizovao, da sam vodio za život isto u nekom trenutku prekinuo i postoji ta čuvena priča na temu prekinutih projekata, prekraćenih projekata, pa mislim, ne zavisi to sve od nas. Mi imamo volju, energiju, sabornu svest o važnosti onoga što radimo, sakupili se, samoorganizovali, a sad nešto i vi treba da uradite, da malo pogurate tu čitavu priču ili neki drugi ljudi u ime vas, da bismo zadržali mogućnost ovakvog atipičnog serijala, pravljenog za budućnost, za decu našu ili decu naše dece. A u ovoj epizodi ćemo se vinuti u svemir, pa ćemo posle toga zaviriti šta se dešava iza svemira, u onom delu neba koji se piše velikim slovom, pa ćemo onda razmišljati o nekim prelepim zgradama koje nisu za sebe, već za nas podizali neki jako bogati i uspešni ljudi jedne srećnije epohe nego što je ova, pa ćemo da razmišljamo o najčudnijem od svih heroja, umnoženom, a nepoznatom, i završit ćemo pričom o mom duhovnom i intelektualnom učitelju. Kako ta reč učitelj i mučitelj postoje oko zajedno, titraju ta dva pojma u jednom. Ono što me nije ubilo u njegovom vaspitanju mene, to me ojačalo. A verovatno i deo toga pripremilo da mogu da iznesem ovo što sad pred vama predstavljam kroz srpski svet Dragoslava Bokana i Dragoša Kalejića. Jedna važna vest je vezana za jedan igrani film koji se premijerno prikazao i u Srbiji relativno nedavno. Međutim, pošto više nema bioskopa nego samo ovi Cinepleksi, onda kratko ostaju filmovi, postaju nezapaženi, pošto je kultura bioskopa bila vezana i za najavu filmova i za naše prepričavanje međusobno, a te filmove nismo mogli da gledamo nigde drugde sem u bioskopima. Sada filmovi mogu da se gledaju na 100 drugih načina, iz drugih platformi, kako se to kaže pomodno, a kada se prikazuju cinemaskopima, njih prosto progutaju projekcije onih najvećih hitova i dečjih filmova koji su sad u stvari iz komercijalnih, a ne vaspitnih razloga glavna tema i onda tako filmovi promaknu, pa onda i ovaj film koji je po mnogo čemu izuzetan. Nekada smo bili svi mnogo radoznaliji, nikad nećemo zaboraviti naš susret sa knjigom Kroz pustinju i prašumu ili sa 20.000 milja pod morem Žila Verna ili sa onim događajima u romanima Karla Maja koji su nas sve zanosili
kao i nešto pre toga Pustolovine Toma Sawyera i Huckleberry Finna, ili ono čudno putovanje Alice u zemlju čuda ili u zemlju iza ogledala, ili Let malog princa tamo negde daleko u vis. To su sve bile prilike da se ispuni dečja radoznalost i da radoznalošću dođemo do nekih spoznaja za kojima čeznemo, da nas niko ne ubeđuje u nekom programu ili lektiri, uostalom svi bežimo od lektira celog života, nego da slobodno izaberemo nešto što je više, dublje, bolje, tajanstvenije od svega drugog. I dok je taj nagon i taj instinkt postoje u nama, kao da je i civilizacija nekako bila drugačija i plemenitija i radoznalija i sa manje beznađa, sa više vere u budućnost. Bilo kako bilo, stvari su promenjene, nažalost ne baš nabolje, ali šta se radi, naše je da izdržimo, jer je život zadatak, nije život, ne znam, slast koju treba sad da utrošimo uživajući u tome, već je život zadatak koji treba da ispunimo. Onako kako jeste, u jeziku u kome smo rođeni, u situaciji, porodici koja nas je proizvela, u narodu u kome živimo i u vremenu u kome postojimo. Naše je da taj zadatak ispunimo. Vezano za sve to, došli smo i do početka priče o samom filmu. Film je ruski. Reditelj je poznat po nekoliko vrlo gledanih popularnih projekata, to je Klim Šipenko. I film se zove Izazov. Nama je interesantan i po tome što možda i glavnu mušku ulogu ili jednu od ravnopravnih glavnih muških uloga igra i naš proslavljeni mladi glumac Miloš Biković. Ali taj film je izazvao veliku pažnju gotovo isključivo ruske javnosti. Mi smo ga i videli i nismo videli kako to ide. Mi svoje glumce nekako preskačemo, kao i pisce, kao i slikare. Samo sportiste primećujemo onako punom pažnjom kako zaslužuju. Ali kao da postoji neka mala zavist i ljutnja što je neko toliko uspešniji ili lepši ili bolji od nas, pa se to prikazuje i kroz ovaj fenomen. Tako da to što je Miloš igrao u ovom filmu jednu od glavnih uloga i to odlično odigrao i toliko ta divna boja njegovog glasa, a na ruskom, fascinantno izgleda i deluje baš onako da se osetite ponosnim dok to gledate. Ali taj film je prikazan u Rusiji na Dan kosmonauta u Moskvi i o njemu je rekao lično ruski predsjednik Vladimir Vladimirović Putin da je ovaj inovativni projekat u skladu sa nacionalnim ciljevima Rusije i težnjama ruske omladine i povodom ovog filma se prisjetio nekadašnjeg entuzijazma iz vremena njegove mladosti i mladosti njegove generacije, jer je čitava ta generacija bila uveliko inspirisana popularnim naučno-fantastičnim i naučnim filmovima i knjigama, pa je poželeo u tom velikom intervjuu, datom vezano za film Izazov, da se taj duh vrati u obrazovanje i najnovijih ruskih generacija. Šta li je u tom filmu takvo da potakne lično ruskog predsjednika da se pozabavi njim, da se preko njega podsjeti svoje mladosti i da nam preporuči nama svima koji cenimo njegovo mišljenje Izazov Klima Šipenka. Pa stvar je vrlo jednostavna. To je prvi film u istoriji kinematografije i u istoriji čovječanstva koji je sniman u kosmosu. Na toj međunarodnoj kosmičkoj stanici. I glavna glumica Julija Persild i reditelj Šipenko i kosmonaut, pravi kosmonaut Škaplerov su odleteli raketom na međunarodnu tu osmatračnicu i to mesto gde se okupljaju i američki i ruski kosmonauti u svojoj večnoj, danas izgleda malo posustaloj trci u kosmosu.
i oni su tamo snimali jedan veliki deo filma, Izazov, koji je onda slat preko interneta i satelita na zemlju, gde su stručnjaci sređivali tu sliku za montažu, jer izgleda, čini mi se da zbog radijacije ili tako nečega, skoro bude slika bez boje i mnogo lošeg kvaliteta, pa to mora da se ispravi. Film traje 2 sata i 45 minuta, nemoj da vas to uplaši, ima razloga za to. I sadržaj je vrlo jednostavan. Ovo su sve manje važne stvari, ali ipak prvo da ih kažem, da bi vam onda na kraju rekao i poentu zašto je to tako važna vest i za Putina i za sve nas i zašto sam ga stavio ovaj film baš umesto mnogi drugi događaja zanimljivih i važnih koji se desili u poslednje vreme na ovo mesto. Sadržaj je da se u svemiru dogodila nesreća i žena hirurg, Evgenija se zove u filmu, ona treba da u što kraćem roku se pripremi za let do Međunarodne svemirske stanice i da tamo operiše člana posade koji neće uspeti da preživi povratak u orbitu ukoliko ona ne obavi tu veoma komplikovanu operaciju, a u bestežinskom stanju, sa instrumentima, bez pomoći, pošto samo ona jedna može eventualno da ode do gore i niko drugi, a nju su izabrali tako što su od nekoliko, 5 ili 6 potencijalnih kandidata koji su svi morali da budu grudni hirurzi i da istovremeno budu u fizičkoj spremi takvi da mogu da podnesu putovanje. Onda gledamo onu čuvenu pripremu i ona pobeđuje svoje kolege muškarce. U stvari ona i Miloš Biković su kandidati, pa onda Miloš, to ćemo tek na kraju saznati, firma prepušta džentlmenski njoj da ona bude taj prvi lekar, hirurg koji će operisati u svemiru. S tim što to što je igrani film ima veze sa dokumentarnom istinom da ona jeste prva, ali ne lekarka, već prva glumica koja se uznela gore u orbitu. I tamo ona, iako puna strahova i nesigurnosti, ona kreće u svoju veliku avanturu, a kojom takođe rešava neke svoje aveti iz prošlosti i sećanje neku strašnu saobraćajnu nesreću za koju ona bila kriva, a gde je njen suprug i otac njihove devojčice poginuo. Tako da se spaja taj njen podvig, postaje i njena velika uteha i na kraju nalazi sreću u zagrljaju našeg Miloša Bikovića, takođe lekara u filmu. E sad, to nije suština, to je samo tema za jedan od mnogih filmova. Ima mnogo boljih filmova toga, ima i loših. Ali ne biste ništa posebno propustili ako biste ovaj film nekako ne videli u svom programu. Međutim, ima razloga zbog čega morate da ga vidite. Ako ste iole ozbiljan čovek. Vi koji ovo gledate. Kako je došlo do ovog filma? Pa tako što je, o tome je pisao puno Slobodan Despot, moj prijatelj, koji ima časopis na francuskom, Antipress se zove i nije slučajno zašto tako zove, jer on zaista pokušava da bude potpuno suprotan onome što drugi pišu. Jer on ne piše ono što drugi svi iznose i vrte u krug, copy-pastujući jedni od drugih, već pronalazi prave zanimljive teme, pa nam je za ovu priliku pozajmio ovu temu i razgovarao sam s njim o tome. Naime, Amerikanci su pre nekoliko godina objavili izjavu Toma Cruisa, glumca i producenta, koji je rekao da namerava da snimi prvi film ikada rađen u svemiru i da će to biti dokaz kulturne i tehnološke superiornosti Amerike. Trebao je Elon Musk da obezbedi prevoz, svoj svemirski taksi do gore i da on bude zajedno sa Tom Cruisom, producentom i eventualno snimateljem, možda i rediteljem, ne znam kako su to organizovali po broju, jer nikad nisu realizovali, pa to nikad nećemo ni saznati. Oni su imali veliki problem u toj trci u svemiru ponovno pokušanoj po ko zna koji put i skoro svaki put je izgubili od Rusa, zato što Amerikanci koriste, ne znam da li ste znali, ruske pogonske motore i da bi snimili ovakav film i realizovali ovakav projekat, oni su
sopstvene tehnologije i on je nažalost imao nekoliko neuspešnih proba poletanja, pa su neki od ambicioznih projekata vezanih za njegovu ideju što bržeg odlaska čoveka u svemir i to na komercijalnoj bazi morali da zastanu, pa samim tim i da se odloži taj projekat i u taj međuprostor su uleteli Rusi i vrlo brzo realizovali ovo što su Amerikanci najavili. Naravno, tema je druga, nikad nećemo ni saznati koji bi bio sadržaj i ime filma koji su oni namenili, ali ono što sigurno znamo to je da bi čitav svet zvečao i zvučao i pričao o tome i da bi nam uši probili svi živi govoreći o tome da je to snimljen prvi film u svemiru, da je to nešto neverovatno, da je to veliki tehnološki uspeh, kao što je najavio Tom Cruise Amerike. I taj projekat bi bio nešto o čemu se govori. Sad, pošto su ih Rusi pretekli, oni su zaćutali, napravili su neki mali spontani moratorijum, ne oglašava se Tom Cruise, ništa ne pričaju o tome, taj projekat se ne pominje i nisu pretekli Ruse i kao i uvek sve svoje poraze oni kriju. A pobede ističu fanfarama i zvonima i u šampanjac. Ovog puta su doživjeli poraz i zato je priča o izazovu, sad taj film dobije simboličko ime, jer je to bio zaista izazov i za rusku državu, i za rusku nauku i tehnologiju i setimo se samo da nije nimalo slučajno Dvorkin Rus bio izumitelj televizije, a da su u svemiru bespogovorno, pa evo i do dana današnjeg, kroz te pogonske raketne motore, Rusi pobeđivali, pobeđuju i pobeđivaće. Tako da, ne znam za Zemlju, planetu, ali u svemiru su oni ti veliki pobednici tog velikog duhovnog, a ne samo civilizacijskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i globalnom civilizacijom. To je možda i razlog da ako volimo istinu, ako volimo pobednike u trci sa Amerikancima, da pogledamo svedočanstvo o tome, realno, konkretno svedočanstvo koje možemo da plativši ulaznicu i pošto sednemo u bioskopsku salu, udobno nekog Cinepleksa, da odgledamo od početka do kraja, ne samo kao jednu melodramu sa happy endom na kraju, već i kao jednu veliku pobedu i podvig. Na putu pobede, prolazeći kroz duhovnu pustinju, dolazimo do još jedne osmatračnice i malo ćemo popričati na temu bezumnosti takozvane cancel kulture. To je inkvizitorska kultura ukidanja, brisanja, poništavanja. Teško je prevesti neke reči i pojmove, posebno kada nastaju iz samog duhovnog jezgra nama nepripadajuće i suprotstavljene civilizacije modernog zapada, koja je i antievropska, ne samo antiamerička i univerzalno protivnička prema svemu što se ne pokorava njihovim naredbama. Francuzi i Nemci, recimo, nisu preveli taj izraz, oni koriste cancel kao izraz koji označava tu kulturu poništavanja i brisanja i izbacivanja, izuzeća, svega onoga što je nepoželjno po najnovijim zakonima političke korektnosti. Da li su to Srbi, da li su to ljudi tradicije ili poštovaoci porodice, da li su to oni koji ne žele da odbace sve rusko, zato što je tako neko rekao i da prihvate sve što je antirusko, opet samo zato što je to neko veoma, veoma moćan kazao.
Mi takođe koristimo taj izraz cancel, najčešće bez prevođenja, jer većina jezika nema tu moć da može da prati tu varvarsku raznolikost i praktičnost američkog jezika. Tako smo recimo i latinski koristili sve do polovine 19. veka, a Rimsko carstvo je odavno pre toga nestalo, ali je moć jezika i tog civilizacijskog izraza opstala toliko dugo nakon toga. Znate, cancelovanje to je kad neko recimo retušira fotografiju kao u vreme Hitlera ili u vreme boljševika u Sovjetskom savezu, pa onda izbriše sa te fotografije ljude koji su bili deo istorije u nekom ranijem vremenu sa idejom da oni nisu ni postojali. Ne samo da više ne postoji, da su zabranjeni, nego da više nikad nisu ni postojali. To je kao ona čuvena zabrana pominjanja imena koju smo imali i u antičkim vremenima i u srednjem veku i u ranom modernom dobu, kada se nečije imena nisu smeli nikako pominjati, bez obzira kada bi za to postojao neki razlog. To je sve vezano za onu Orwellovsku rečenicu iz 1984. da onaj ko kontroliše sadašnjost, da on kontroliše prošlost, a da onaj ko kontroliše prošlost, da će on kontrolisati budućnost. Tako da je ta vrsta apsolutne kontrole i retuširanja te slike sveta i uvođenje laži umesto istine preko uverljivosti, preko veština plasiranja marketinških, propagandnih, nečega što želite da pohvalite ili da pokudite, je u stvari uvelo taj model u kome se ubedljivost stavlja umesto istine. I ako vi pokušavate da kažete nešto što je apsolutno istina, ali nije dozvoljeno i nije ubedljivo jer ne prenose ga, ne klimaju glavom kad to kažete, vi ste onda odmah označeni za nekog promotera nečeg što je gore od laži. Laž se sad tretira onako, dosta opušteno, kao deo neke igre društvene. Nego vi onda promovišete vrednosti koje su nedopustive u tom savremenom sistemu bez vrednosti. Znači, cancel kultura ima svoj istorijski narativ, on zadire u brisanje svih istorijskih istina. Cancel kultura nam ne dopušta da pričamo o Jasenovcu, nego nas teraju da pričamo o nekim dalekim posledicama u budućnosti i nekim događajima koji se mogu tretirati kao zločini, ali ni pošto se ne mogu porediti ni sa jednim mesecom onoga što se dešavalo u Jasenovcu i drugim logorima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali eto, mi moramo da pomenemo Srebrenicu da bismo pomenjali Jasenovac i moramo da pomenemo Vukovar da bismo pomenuli Bratunac. Kao neki zakoni u kojima vi nemate pravo na argumente, na brojeve, na svedočanstva, na to šta su rekli protivnici u nekom vremenu, autentično svedočeći o tome da taj projektovani narativ propagandni uopšte nije istina. Ma ko te pita da li je istina? Ćuti i plivaj onako kako ti se kaže. Veoma je opasno, jer je to duh razaranja svega, duh obezličavanja, duh uništavanja suštine, duh forme koja pobeđuje sadržaj. Cilj je postala diktatura, apsolutna, totalna diktatura, dovedena do vlasti mekim moćima, znači uz muziku, modu, ćaskanje, omiljene priče, tehnološke inovacije, društvene mreže, uticaj na filmove, knjige koje čitamo. To sve zajedno treba polako kao svilen gajtan da nas zateže i zateže, da bi nas kraju naterali da mi počnemo sami da prepoznajemo, kako se to kaže u političkom rečniku, nameru komandira. Šta oni žele od nas? I onda onaj ko se ističe, taj dobija pohvalu i nagradu od velikog šefa. Dobija sendvič iz Brisela ili sendvič iz Vašingtona i onda kreće da botuje i da deluje kao neki robot koji ponavlja opšta mesta bez udubljivanja u to, a na priču o tome pa da li je to tako, pa da li je to istina, on neguje netrpeljivo. Ne sme se poricati zadata ideološka istina, kao što za vreme Tita nismo mogli da govorimo o tome da su sve te ofanzive u stvari jedna velika laž i da nije to bilo baš tako kao što se priča i da je bilo i drugih junaka, da je bilo neki koji su proglašeni junacima koji to nisu zaslužili i da je bilo užasnih zločina i od strane Titovih partizana, ne samo od strane Nemaca. To je sve nedozvoljeno i onda vi ulazite u tu opasnu zonu
u kojoj ste u Bermudski trougao domaće istorije, ali nakon toga i svetske istorije, u kome istina ništa ne znači. Ali verujte, ništa ne znači. Argument istine kao pa dobro, i šta onda? I šta ćemo s tim? To su podzemne vode, tajne bezakonja, kako to kaže Evanđelje, mrzosti, opustošenja, to je kult smrti, život ka smrti, samouništenje čovečanstva. Nije slučajno zašto recimo jedan Derrida brani Heideggera zbog nihilizma i kulta smrti i ništavila, prepoznajući u tome, iako je Heidegger u svojoj ranoj fazi na određen način pripadao nacističkoj ideologiji, a Derrida je bio i Jevrin, i liberal, i postmodernista, koji je nastupao iz potpuno suprotnih pozicija. Ali ta priča o nihilizmu i o toj odbrani ništavila spaja često, spolja gledano, stvari koje su potpuno suprotne. Tako da mi imamo cancel kulturu na raznim mestima. Ideologije su prvo uvele ojačanje, fanatično ojačanje cancelovanja, pa recimo u tom komunističkom sistemu ste imali zabranu korištenja i posjedovanja ili čitanja Svetog pisma. Pa Biblija u Sovjetskom savezu, pa svedoči nam to Tihon Ševkunov u svojoj fantastičnoj knjizi o kojoj smo govorili na ovom mestu, Nesvetija sveti, pomenju o tome da on nije mogao da naiđe na primerak Evanđelja. Onda je jedva našao preko nekih baptista koji su to štampali jer su imali podršku iz Amerike i odbranu raznih nevladinih organizacija svetskih, pa su onda promovisali svojih razloga, ne iz opšte hrišćanskih, ali bez obzira na to imali su fizički prevod Biblije na ruski jezik i onda je to u stvari bio prvi susret tada već studenta dramaturgije na Moskovskom univerzitetu filmskom, Tihona Ševkunova, budućeg monaha, na kraju mitropolita, a možda i budućeg ruskog patrijarha, sledećeg, koji je tako došao u dodir sa istinom Evanđelja. Znači, liberali su nakon ideologa, znači ideolozi su otvoreno zabranjivali. Znači, vi uradite nešto što nije dozvoljeno, idete u zatvor, oduzimaju se sva prava, ponekad vas teraju u ludnicu ili u emigraciju ili pod zemlju. To je bio taj tvrdi metod. Mekani metod cancelovanja je drugačiji, veštiji, inteligentniji, uspešniji i lukaviji, licemerniji, naravno. Recimo, neoliberali, iako njihova sama reč označava da se oni tobože bore za neke slobode. Ali oni rade upravo suprotno od onoga za što se navodno zalažu. Oni u ime različitosti, koji kao brane, oni osuđuju upravo od njih nedozvoljenu različitost. Znači, oni govore o tome da svakom treba dati pravo da govori po svom nahođenju, da ne treba rušiti slobodu mišljenja, da treba pustiti ljude da govore ono kako osjećaju, da bi onda nakon toga te iste ljude optužili za najstrašnije zlo, reakciju, nedopustivost, zabranili ih i cancelovali ih upravo na način na koji su to radili njihovi ideološki potpuno drugačiji prethodnici u tim ekstremnim ideologijama boljševizma i nacizma. Tako da smo na putu ka najstrašnijoj diktaturi orvelovskog tipa, gde se ukida pravo na sopstveno razmišljanje. To je jedna đavolska priča. Pa u ostalom sve je tako i mehanizovano i predmeti i stvari postaju zamena za ljude i za osjećanja. Mali ubica sa Vračara je tako doslovno cancelovao, ukinuo svoje drugove i to po pripremljenom spisku, tako da on postoji metafora opet takvog istog postupka na mnogo višem i širem nivou. Znači, taj manijački plan koji se doslovno izvršava sve do kraja. Nekadašnji satanizam je sama suština cancel kulture, ukidanja Božjeg lika u čoveku. Znači, to je suština. Nije to samo protiv bilo kakvog čoveka, nego protiv čoveka koji u sebi ima sećanje na svoje pravo poreklo i na Božji lik i Božju ikonu u sebi, ali dovršetak toga je i ukidanje ljudskog roda. Znači, prvo ukidaju Božji lik u čoveku, a onda ukidaju ljude. I onda je to čuvena priča o zlatnoj milijardi koja implementira, znači, ubijanje i uništenje 6 ili 7 milijardi ljudi koji su ostatak na ovoj planeti, koji nisu predviđeni da žive, jer oni zagađuju, kvare ekologiju, puštaju ugljen dioksid kao i krave i
mnoga druga živa bića koje smetaju i trebaju da nestanu da bi oni koji preostanu, koji nose u sebi tu ideju revolucije velikog reseta, iskancelovali sve ono što je višak za njih i po njima, naravno po svojim kriterijuma. Tako da je veliki reset neka vrsta krune cancel kulture, ali i alatke cancel kulture i transhumanizam, pazite, to ukidanje čoveka od pravljenja androida, robota koji će zameniti čoveka i na poslu i u životu, pa preko transgender kulture, da se poništava sopstveni rod, da se ljudi ne rađaju u polu i rodu, već to odlučuju sami u nekom trenutku kada im se to kaže. Pa onda samo ukidanje, samo poricanje, autošovinistički stid prema svemu što pripada vama, vašoj porodici. Sećate se nekad onih priča, dalekih priča o glavi šećera ili o tom stidu prilikom susreta sa majkom koja nije obučena na otmen način, pa onda mladi studenti se stide sopstvene majke, kažu ne znam koja je ta žena, to je neka slučajna prolaznica. Pa taj stid od sopstvene majke se proširio na stid prema sopstvenom narodu, naciji, državi, kulturi, veri, civilizaciji i onda to samo ukidanje na kraju dovodi do osnovno ukidanje biološkog postojanja našeg života, eutanazija. Nije slučajno zašto se širi priča o eutanaziji, ima sve više zemalja koji to dopuštaju i navode naravno ljude, popularišući to, da sami sebi prekrate život u nekoj vrsti idealnog samoubistva, ali i da maloletnu decu uvedu, spuštajući stalno godište, kojima je to dozvoljeno, da sami odluče da se izvrši eutanazija, to je da prestanu da žive. Tako da onda imate i cancelovanje sopstvenih organa koje vam se ne dopadnu, pa promenite svoj izgled, lik, sve ono što vam smeta. Ima ljudi koji pokušavaju da ugrade delove tih mehanizama kompjuterskih u svoje telo, u ruke, postajući poluljudi, poluroboti, jer je čitava priča neka vrsta operacija nad istinom i prilagođavanje svega tom zadatom modelu. Po tom modelu se ukida i prošlost, da bi se vladalo budućnošću, kao što smo rekli, Orvelovskom tom uzrečicom. Tako da je Šekspir zabranjen kao nekorektan po mnogim stvarima kako ih je pisao. Homer se menja, ne puštaju originalna i autentična izdanja čuvenih knjiga, a bajke su skoro sve cenzurisane, jer ono što ne odgovara producentima cancel kulture mora da se skloni. Pa znamo svi da je Disneyova kompanija, koja je imala nekoliko producenata koji su bili agresivni, ideološki LGBT aktivisti, oni su namerno ubacivali u velike animirane filmske bajke, su ubacivali homoseksualne odnose, promociju homoseksualnosti, ismevanje onih kojima je to čudno ili neprirodno i polako pokušavaju da od dečijeg uzrasta, pa onda preko intelektualaca, nekih drugih opštih mesta, dođu do savršene situacije gde se govori samo ono što oni dopuste. Ruska kultura se kompletno canceluje, osim Pussy Riots, onih idiotkinja, koje kroz provokaciju postoje, a sve ono što je istinska vrednost kulture se zaobilazi i to uopšte ni nestaje. A kultura poricanja je i počela poricanjem reči Božje, to jest onaj trenutak kada se dogodila prva obojena revolucija, koja potiče iz rajskog vrta, kada Adam i Eva prihvataju to zmijino poricanje autoriteta Boga Oca i oni tako dolaze do situacije da su istarani iz raja i da će okusiti smrt, učeći lekciju na teži način kroz svoju sudbinu, tako da je to poricanje reči Božje i to nerazlikovanje duhova i to brkanje optika gde mi dajemo veru za večeru i prodajemo dušu đavolu je u stvari ukratko i sama istorija suštine onoga što bi danas nazvali cancelovanjem. Danas čak i nazivamo ovo doba u kome živimo vremenom post-istine. To je huljenje na Duha Svetog i na Boga naravno, jer je Bog istina i ta moderna civilizacija i njena inkvizicija, oni umesto spaljivanja veštica, oni slave
spaljivanje vaše mogućnosti da postojite u javnosti, sklanjanje vaših istina. I ne smemo zaboravimo da je spaljivanje veštica bilo mnogo češće u protestantskim zemljama, ne govorimo o katoličkim zemljama, neuporedivo brojnije, a pošto moderni kapitalizam tog neoliberalnog tipa potiče iz protestantizma, samim tima to daje još jedan od razloga izvora gde se događa to spaljivanje iz javnosti, a ne na lomači u nastavku tih plamenova iz prošlosti. Tako da mi danas imamo Hag kao centar inkvizicije i Putina koji je proglašen za vešca i pokušaj da se još jednom spali, možda po poslednji put, jedna veštica tamo gde su formalno bili to pre toga zabranili. Poricanjem ruske kulture oni poriču onoga koga ruska kultura svedoči. A to nije Putin i to nisu ruski carevi, nego je to Gospod. Onoga kome se nečastivi suprotstavio i još uvek to radi preko svojih slugu i aktivista. I ako je pravoslavlje najveći protivnik NATO i Europske unije, kao što to svedoče mnogi, pa čak i generali američki, svašta sledi iz toga, a u ostalom iz reči neprijatelj i proističe ono čuveno satana. Pa imate i nepomenika, kušača, oca laži, klevetnika, opadača, lažljivca, krvnika ili kako se već zove u istoriji taj veliki protivnik gospodnji koji iz podnebesja pokušava da utiče na nas, kušajući nas i preko ugovora sa njim, nasterajući da se odreknemo Gospoda. Medijska lomača i autocenzura su paralelni fenomeni, jer ili vas drugi spale, ili vas nateraju da se vi odrećete onoga u šta verujete, jer ne smete to da kažete, znajući ili osjećajući da ćete biti zbog toga kažnjeni. I zato je formiran jedan fenomen o kome je pisao i Česlav Miloš i mnogi drugi u vreme vladavine tog posle drugosvetskog ratnog komunizma, a to je Ketman. Fenomen Ketmana je da vi govorite zauvijeno istinu onoga u šta verujete, često toliko zavijeno da vi više ni ne prepoznajete ni vi, ni oni koji vas slušaju, o čemu ste vi u stvari hteli nešto da kažete. To je jedna, kao ono carevo novo delo, gde goli se krećete držeći u rukama nevidljive skute. Ali, budućnost cancel kulture bi mogli ovako da definišemo za kraj. Budućnost i cancel kultura su nespojivi. Ako ima budućnosti, neće biti cancel kulture, ovako ustrojene, a ako bude bilo cancel kulture, onda neće biti budućnosti. Tako da je čitava priča se dovršava kroz nemoćni bes oni koji pokušavaju da nas nateraju da se prilagodimo njihovim naredbama. To su otrovni bomboni u šarenim omotima i oni pokušavaju da ubeđivanjem kontrolišu svet. Pazite, ranije su pokušavali da privlačnošću, da udicama, da iskušenjima uvlače svet u svoje kandže. Pa i samo potpisivanje ugovora s đavolom obavezno moralo bude dobrovoljno da bi važilo. Jer samo kada sam predaješ svoju dušu u ruke nečastivom, onda ugovor ima smisla taj kome se odričeš besmrtnosti. Sada oni, pošto gube strpljenje, nervozni, onda oni kreću sa direktnim ubeđivanjem i naredbama i pokušavaju da od nas naprave prijemnike svoje propagande i koju sami konzumiraju. Pazite, oni sami sebe ubeđuju da je stvarnost onakva kako je oni opisaju. Tako da oni postaju sopstvene žrtve i u tom lancu ludila i zla može da vas spasi samo svest o istini i sećanje na to ko vam je zaista Bog Otac. Kyrie eleison.
narod se pita zašto više nema zadužbinara u srpskom društvu. Onih bogatih i prebogatih ljudi koji nešto trajno ostavljaju svom, u ovom slučaju srpskom narodu, na polzu i na korištenje, produžavajući svoje postojanje u generacijama nakon svoje fizičke smrti. Odgovarajući na ovo pitanje, odgovaramo i o razlici između civilizacija. Prva velika promena je uspela da sačuva zadužbinarstvo. Naime, u srednjem veku su zadužbine pravljene u nekoj vrsti praktične molitve Gospodu. Znači, crkve i manastiri su zidane i od strane vladara, velikaša i tadašnje aristokratije, svih oni koji su imali tu mogućnost da uvekoveče svoje postojanje na zemlji i u istoriji time što će sagraditi neku crkvu ili manastir ili učestvovati u odbrani, čuvanju i produženju opstanka nekog od takvih svetih mesta. Kada je došlo do promene epohe i do modernog doba, onda su ljudi počeli da kao svoje zadužbine ostavljaju stvari posvećene ljudima, svojim sunarodnicima ili čitavom svetu. Tada se pojavljuju zadužbine kroz zanatske škole, razne trgovačke zadužbine, stipendije koje su se zvale blagodejanija. Pomažu se nevoljnici kroz sirotišta, domove za invalide, stare, obolele, pa bolnice. Upravlja se fondovima i fondacijama, podižu se čak i česme, spomenici, škole, ulaže se novac u projekte nacionalnog oslobođenja. Znači, to sve zajedno je kao neka vrsta dobrovoljnog poreza. Za dobro. U srednjem veku za dobro kroz veličanje Boga, Tvorca, i to je molitva da bude volja njegova i da nas sačuva od iskušenja, a u modernom dobu je reč o zadužbinama priloženim dobru i blagostanju i boljem životu ljudi. Ali to ipak bio nastavak, jer ljudi nose u sebi iskru svog božanskog porekla, tako da pomažući ljude iz te epohe, vi ste u stvari takođe na neki način ulagali u odnos sa Bogom. Zato je i važno da reč zadužbina koja je kod nas pobedila neke druge konkurentske reči, na zapad je potpuno i usko označio, oni govore o filantropiji, gde se potpuno izbacuje onaj prethodni deo posvećenosti Božjim hramovima. To se sve svodi u filantropiji samo na ljude, a mi smo zadržali izraz zadužbinarstvo koje se može koristiti i prema Bogu i prema ljudima. Zadužbina je reč koja nije vezana za neko zaduženje, nego za dušu. Ona je vezana za reč duša, centralnu reč ljudskog opstanka u večnosti. To je u stvari dato za spasenje svoje duše, jer čak i kad ljudi ne znaju ko je dao, Gospod zna. Tako da sa te strane nije bilo neophodno da se reklamira to nečije davanje, a i svest o tome da samo ono što dajete, da to je jedino što vam zaista pripada i što ostaje iza vas. Još više podržava tu ideju, znači koja je u srednjem veku nama poklonila tolike manastire koji do dan danas postoje i u kojima se ori molitva i koji možda i održavaju naše postojanje na zemlji uprko svemu, a u krajem 19. veka i posebno u prvoj polovini 20. veka su se pojavili ti veliki zadužbinari koji su pokazali da ta trgovačka klasa i tekako ima saosećanja za svoje manje srećne i manje uspešne sugrađane i sunarodnike. Pa tako pred nama odmah kod reči zadužbinar izlaze imena poput Nikole Spasića,
čija su zadužbinska dela velika i to je bio jedan od najznačajnijih fondova između dva svetska rata. Pa onda imamo Iliju Milosavljevića Kolarca, čija je zadužbina i dan danas najlepša sala za muzičke koncerte u čitavoj Srbiji. Pa onda Simu Andrejevića i Gumanova, pa Đoko Vlajkovića, pa onda Vlajka Kalenića, Ignjata Bajlonija, pa onda imate Evgeniju i Nikolu Kiki. Vidjet ćete njihovu zadužbinu kad šetate Knez Mihajlovom, baš će vam upasti u oči lepota te palate. Pa Jevrem Obrenović, koji je poklonio zemljište za botaničku baštu u centru Beograda, u centru prestonice, pa se zbog toga i naziva Jevremovcem ta botanička bašta naša. Pa onda tu je još jedan neobični Obrenović, taj Velimir Mihajlo Teodorović, to je vanbračni sin kneza Mihajla, samim tim i unuk kneza Miloša, koji je u stvari jedino dete koje je iza sebe ostavio knez Mihajlo, ali ga nije on nasledio, već po pobočnoj liniji mladi knez, pa zatim i kralj Milan, koji ga je onda sklanjao i nije nikako dopuštao da se ovaj dični sin velikog oca više oseti u otadžbini koju je on voleo. Bio je sin Nemice i kneza Mihajla. I on je čitavog života do svoje smrti, a to je bilo 2 godine uoči 20. veka, znači 1898. godine je on preminuo i iz daleka je ostavio sve što ima, ostavio Srbiji. I taj njegov Velimirijanum, njegova zadužbina, kao naslednica onog Tekelijanuma, zadužbine Save Tekelije, ostaje da nas podsjeća na još jednog velikog Srbina iz naše istorije. Pa onda imate Mišu Anastasijevića i njegovu zadužbinu gde je bila i Filozofski fakultet, prva zgrada, i višenamenska je ta zgrada. Nju je Miša Anastasijević planirao za udadbu i ženidbu između njegove porodice i Karađorđevića po pobočnoj liniji, da bude dvor jednoga dana, što naravno nije doživao. Onda tu su Luka Ćelović, onda Dimitrije Janka Naumović, Vladimir Matijević, koji je napravio prvo Srpsku banku u Zagrebu, pa onda i Društvo Privrednik 1897. godine, koje je odgajalo čitave generacije zanatlija i budućih uspešnih trgovaca i poslovnih ljudi među Srbima u tadašnjoj Austrougarskoj, a kasnije u Jugoslaviji. Tako da su to sve bile molitve Bogu kroz taj porez koji nije morao da se plati, koji su oni sami sebi odredili i time pokazali i saosećanje i neku vrstu društvene angažovanosti njihove za dušu davaoca i darodavca. I naravno, važna osobina je da niko od njih nije tražio nikakvu ličnu zahvalnost bilo koga od korisnika njihovih usluga. To su bila sva njihova deca koja će ih voleti ili neće voleti, ali oni su ih doživljavali kao nešto što će oni pomoći bez obzira na to da li će im neko biti zahvalan ili neće biti zahvalan. Jer je to postojanje onoga što je porekla svojevremeno Margaret Thatcher kad je rekla onu ciničnu rečenicu koju svi politikolozi Zapada neprestano ponavljaju, da ne postoji takva stvar kao što je društvo ili društvena zajednica. To ne postoji, da je to samo iluzija. Samim tim dolazimo i na prag odgovora na pitanje zašto više nema zadužbinara. Ima nekoliko mogućnosti odgovaranja. Prva je zato što ovo društvo formirano u poslednjim vremenima nije zajednica, već društvo individua, monada, pojedinaca, bez saosećanja jednih prema drugima, koji gaze po leševima idući svojim pravcem i ističući uspeh iznad svega ostalog. Tako da u tom društvu i civilizaciji uspeha se računa samo pojedinačno pretrčavanje svojih konkurenata i tu nema nikakvih mogućnosti da pomažete bilo kome, a kamoli onim najslabijima i najnemoćnijim. Drugi odgovor je zato što moderno društvo odbacuje veru u Boga, pa onda nema ni tog presudno važnog faktora zadužbinarstva, da će vam Bog biti zahvalan
na tome što ste uradili i da će na strašnom sudu umjesto vas govoriti vaša dela. Tako da ukidajući taj faktor, Božji faktor, praktično se ukida i ta mogućnost delovanja iz tog razloga veoma važnog pa od samog naslova pa nadalje za zadužbinarstvo. Onda postoji jedna užasno važna osobina modernog doba, nedovoljno prepoznata, a bitna za ovaj slučaj, to je da savremeno društvo ne poznaje viškove. Znači, da bi neko pomagao u prošlosti, on je morao da ispuni neku svoju kvotu, porodičnu, rođačku, ličnu, i da onda od tih viškova koje ima udeli ili kao milostinju, ili kao zadužbinu, ili kao podršku, ili kao stipendiju nekom drugom. U današnjem društvu nema viškova. S jedne strane, bogati ljudi sve što zarade ulažu u posao, u dalji posao, pa se time samo neprestano rasplamsava neka teorija velikih brojeva i nikad nije dovoljno. To je onaj Baja Patak iz Patkovgrada, koji kad dođe njegov nećak Patak, da mu traži povišicu od $1, ovaj pada u nesvest, a sve stojeći na bezbroj zlatnika u sefu u kome živi. Jao bre, crni Pajo, jesi ti normalan, pa ti shvataš bre, $1, pa si ti lud, pa onda pada u nesvest, prenemaže se. To je sve osobina tog društva bez viškova. Znači, ako ima kuću, treba vikendica, ako ima vikendica, treba još jedna kuća na moru, pošto je ova na planini, pa onda treba jedan mali auto za vožnju, jedan veliki auto luksuzni za neka duža putovanja, pa onda treba za decu po stan, pa onda treba za unuke, pa onda imamo mnogo hobija kojima se bavimo, pa onda treba ispuniti i svoje magacine i stanove, ispuniti svim time i tako u nedogled. I nikad nije dovoljno, nikad nije dosta, ono treba obnavljati, popravljati, dopravljati, sakrivati od poreske službe. Znači ima milion načina na koje bogati ljudi, zaista bogati ljudi, a danas ih ima više nego ikada, prestankom osjećanja viškova, osjećanja da je dosta, da je dovoljno, da stanu, ne. Sve je malo, sve traži još više, a čak i kada sve ispune, onda postoji neko bogatiji od njih i onda se trkaju sa njim. I onda ne žele da smanjuju svoje bogatstvo da bi u toj utrci izgubili, nego se bore da nakupljaju samo da bi imali bolje, više, jače nego drugi. Tako da je i taj razlog viškova jako, jako važan, ali postoji i jedna ideja koja praktično proizilazi iz toga da u svetu bogatih postoje neki rituali koji se oni pridržavaju. Tako da ti običaji i rituali, oni smisao uvode samo onda ili kada imaju problem sa vaspitanjem dece ili sa nečim što odjednom upadne u njihov život neočekivano, ili ga doživljavaju kao neki hobi ili naviku, eventualno možda i praznoverje, i to je sve smisao, a smisao da je temelj na kome se podiže ideja zadužbine. Tako da se tu javlja još jedna osobina, živeći među bogatima, ako ste bogati, to je mimikrija. Znači, vi krijete, ako ste dobri, ako imate dušu, ako imate neku ljudsku osobinu, vi to krijete kao zmija noge, kako se kaže, da ne biste bili omrznuti od onih koji ne pomažu, od onih koji su bogati kao i vi ili više od vas, ali ne žele da podrškom, javnom podrškom posebno, ljudima koji su nemoćni, rade stvari na takav način. Znači, da ne bi istrčavali, da se ne zamere drugim poslovnim ljudima, da ne ispadno su bolji od njih. I onda i oni rešavaju da u toj uravnilovci uspeha žrtvuju svaki smisao i svaku vrstu svoje dobrote, jer je etos novog vremena nemilosrdan. On nastaje po zverskim zakonima preživljavanja uz jedan aspekt protestantske etike. Naime, protestantizam, posebno kalvinizam kao deo protestantske vere, je uveo jako ubeđenje o predestinaciji, o tome da je vaš život unapred određen od prvog dana kad ste rođeni pa do posljednjeg dana na zemlji i da vi ne možete ničim menjati ono za što ste unapred određeni. Tako da to nosi sobom i prezir prema onima kojima Bog nije dao bogatstvo, kojima Bog nije dao fizičku lepotu ili neke kvalitete i vrline kojima bi uspeli da se istaknu
među drugima. Znači, ta neka vrsta bezdušnog prezira prema neuspešnima, jer su sami to zaslužili, jer je Bog tako odredio, je neverovatno izvrtanje hrišćanske vere u tom ludačkom protestantskom pravcu, u tom aspektu. Ima i drugačijih protestantskih osobina i vrlina njihove etike, ali kad je reč o tome, ta ideja predestinacije je strašno uticala da se mnogi hrišćani u Evropi ponašaju, ili u Americi, ponašaju tako da mogu da prihvate ropstvo i da budu dobri ljudi, ovako vrlo blagi roditelji, a da istovremeno gledaju sa osmehom bičevanje crnaca na svojoj plantaži, ili ako ste Nemci, ponižavanje Jevreja ili Slovena, Srba i Rusa ili Poljaka u vašoj okolini, jer to nisu ljudi, to Bog nije odredio da oni budu vama ravni, nego su oni beznačajni. To je preuzimanje onog starog indijskog kastinskog sistema, gde se smatra da bez obzira na talenat ili lepotu ili lične osobine nekog deteta, ono unapred pripada jednoj kasti koja ga uzdiže ili spušta, bez obzira na njegove lične vrline i lične osobine. To je ideja potpuno suprotna onoj da je svako kovač svoje sreće. Oni smatraju da je to sve unapred određeno i to je dovelo do jednog užasnog ideja prezira dobrote, gde se milost doživljava kao greh. Posebno je tu poznata Ayn Rand, koja je po sopstvenom priznanju bila neka vrsta poštovateljke Ničea, a u stvari je ispoljavala taj nenormalni, divljački osjećaj darvinovske borbe za opstanak među ljudima, u kome kogod izgubi u toj borbi, on je neko koga trebate gledati prezrivo i ne trebate ga sažaljevati. Nema sažaljevanja, to se smatra grehom, nego treba borbeno i zdravo poboljšavati gene, tako što samo najjači, najsposobniji ostaju, ovi drugi se odbacuju. Tako se smatralo i u toj eugeničkoj ideji koju su nacisti, a pre toga Britanci, poštovali i sledili. Znači, ta vrsta ludačke ideje rasizma prema slabima i da se geni poboljšavaju uništenjem suvišnih, nas je uvela u jedan svet u kome ne da nema zadužbinarstva, nego nema ničega što se radi za svoju dušu, a kamoli za dušu drugih. Ovo će biti možda i najneobičniji cvet u našem srpskom vijencu. Vezan je za 1915. godinu, kada su Nemci u borbama i osvajanju srpske prestonice Beograda na vrhu Avale ubile i sahranile jednog srpskog ratnika i obeležile taj grob, ne njegovim imenom i prezimenom, već da tu leži jedan srpski ratnik. To je bilo 1915. godine, nakon toga je rat prošao i 1921. godine su žitelji Belog Potoka iskopali telo tog junaka, nepoznatog, i ponovo ga sahranili u jednoj piramidi sa krstom na vrhu i time to označili kao grob neznanog junaka. To je realan, konkretan, ne metaforični,
nekakav neznani junak, zato što mu ne znamo ime i prezime, već to je realni čovek sa uniformom, šajkačom, sa cokulama, koji je tu ležao. Jedino što nam je bilo nedostupno da dođemo do njegovog porekla, do njegovog godišta i imena i prezimena. I taj grob neznanog junaka je u stvari postao nešto što će nas uvesti u zajednicu, u tu posleratnu porodicu Evrope, gde su sve pobedničke zemlje pravile spomenike upravo neznanom junaku. Prvo je u Parizu to urađeno posle Prvog svjetskog rata, pošto je 18 miliona ljudi stradalo u tom ratu koji nije imalo, slučajno nije nazvan velikim, baš zbog toga što, zbog strahote i broja žrtava nezabeleženih do tada u istoriji čovečanstva. I onda su oni podizali Francuskoj, Engleskoj, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Belgiji. Pa eto, i kod nas se to dogodilo 1922. godine, ali je onda, nakon nekog vremena, jugoslovenski kralj Aleksandar poželao da se svemu tome da neki mnogo jači i važniji značaj i da se tu napravi neko mesto koje će slaviti sve te neuporedivo brojnije pale junake za koje nismo uspeli da sačuvamo ni njihova imena, ni to gde su i kako pripadali, pa onda rešio da taj grob neznanog junaka bude grob svih tih neznanih junaka, svih tih sinova nad kojim su plakale majke i sestre i prijatelji, i da napravi neku vrstu kulta junaštva, onoga koje nije moglo da bude nagrađeno slavom ili našim pamćenjem. I sad tu smo ušli u nešto što ima dva lica, u opasnost i iskušenje s jedne strane, zato što poricanje imena je jako opasno, posebno u hrišćanskim kulturama. Nije slučajno zašto mi kažemo Sveta Trojica, mi ne kažemo Sveto Trojstvo, mi ličnosti imamo Sveta Trojica, Bog Otac, Sin i Duh Sveti, Trojica. I samim tim mi imenujemo sve i onda je čitava ideja da nam vojske ne budu bezgrobne i da ne budu bez spomenika, da ne budu bez spomena i našeg sećanja, i zato sam i srpski vijenac izatkao i napravio i na njemu radimo svi mi ovde, upravo zato da bismo se sećali po imenu i po događajima i po delu oni koji su to zaslužili. Sad opet s druge strane imate veliki broj njih koje tako ne možemo ni da istaknemo, ni da izdvojimo, ni da o njima uopšte govorimo, zato što nisu zabeležena njihova imena i često u tim strašnim pokoljima na poprištima velikih bitaka je nemoguće to uraditi onako kao što se inače radi na nekim manjim poprištima ili u nekim boljim prilikama, gde je moguće da se svako opoje i da svako dobije svoje mesto grobno i svoj krst. Ovde je bilo mnogih koji su ostali bez toga. I onda je jedini način da se proslave svi ti neobeleženi, bezgrobni i zaboravljeni junaci na taj saborni način, kao recimo onaj sabor srpskih svetitelja, kada se svi oni proslavljaju, taj je bio način da se možda i svi srpski junaci pali za otadžbinu obeleže, a da spomenik njima podignut bude u stvari spomenik svim borcima za slobodu od 804. godine pa do danas, a to danas se pomera u vremenu od međuratnog perioda pa evo do 2023. kada ovo izgovara. Tako da je u toj čitavoj priči kralj Aleksandar rešio da napravi monumentalan spomen i da značajem tog mesta i lepotom tog postolja, a to je planina Avala, se svi podsjetimo tog velikog stradanja i još većeg podviga naše vojske u Prvom svetskom ratu. Za tu priliku je angažovao jednog od najpoznatijih evropskih vajara, sa kojim je imao i prijateljski odnos, to je Ivan Meštrović, i on je
dobio tu narudžbinu i onda je podigao taj mauzolej neznanom junaku po uzoru na persijske spomenike tog tipa, taj čuveni spomenik Kiru, imperatoru, koji je ostao kao model sa tom piramidom po stepenima. On je imao tu petostepenu piramidu sa idejom da to predstavlja 5 vekova stradanja i ropstva po Turcima. A onda na vrhu toga je podignut taj element koji deluje kao sarkofag, antički sarkofag, u kome se nalazi 8 žena, znači Šumadinka, Dalmatinka, Crnogorka, Južnosrbijanka, danas kažemo Makedonka za taj deo spomenika, znači njih 8, Banaćanka, koju sad zovemo Vojvođankom, i tu su one su predstavnice naroda koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu, nažalost čak na raznim stranama, i taj bol majke, koje je kao karijatide u kamenu 4 metra visoke, monumentalno su tu postavljene i prate svakoga ko dođe i prođe kroz taj sarkofag i spusti se dole. I to na vrhu Šumadije, gde imate divan pogled, najlepši vidikovac mogući, međutim, mana je toga što to nije krstonosno mesto. To nije hrišćanski spomen. To je nešto potpuno suprotno našoj tradiciji i izazvalo je mnoge reakcije, posebno što je pre toga, znači 1934. je počelo zidanje tog spomenika Meštrovićevog, 1938. je završeno, a na samom početku, znači pre nego što je počelo zidanje, izabrano je mesto gde je bila jedna tvrđava koja je bila keltska, pa srednjovekovna, a na kraju turska, i koja je bila razrušena, ali je tu stajala kao spomen na prošla vremena, i to je taj stari grad ili tvrđava Žrnov. Ona je dignuta u vazduh za tu priliku da bi se očistio teren za podizanje ovog Meštrovićevog spomenika. Sećam se još ranije da je kralj Aleksandar dao knezu Aleksandru, koji je bio sin kneza Pavla, da je njemu dao da on pritisne taj eksploziv koji će dići u vazduh. To je rođeni brat knjeginje Elisavete. Da on svojom rukom digne u vazduh te ostatke, to su vojni inženjeri sve organizovali, i da time nekako prebaci čak i odgovornost na tu stranu, na tog dečaka, tada dečaka, i da se na tom mestu sazida taj ogromni monumentalni spomenik koji svi znamo i bili smo tamo mnogo puta. Sledeće godine, 1939. znači nakon završetka, je dodeljen orden Karađorđeve zvezde prvog reda tom neznanom junaku, i to na Vidovdan 1939. Jer je to je godišnjica 550 godina od Kosovskog boja, a prethodne godine isto na Vidovdan je otvoren taj mauzolej, to jest grob neznanog junaka. Mnogi su zbog toga napadali Meštrovića, posebno što je Meštrović kasnije ušao u hrvatski šovinizam, što je njegov sin postao vođa ustaške emigracije, Mate Meštrović, i onda je čitava priča zalutala, je otišla na drugu stranu, i onda gotovo više da ne možemo da vidimo čak ni one dobre, zanimljive, umetnički uzbudljive elemente toga, ali ostaje činjenica da je taj krst sklonjen odatle. On se nalazi u crkvi Svete Marije Magdaline u Belom Potoku. To je taj čudni kao trodimenzionalni krst koji sa svih strana, i sa severa i sa juga i sa istoka i sa zapada, ima svoje krakove, i umesto njega imamo mesto u kome nije bilo izgleda prostora za krst i za oznaku, suštinsku oznaku svih tih grobova neznanih junaka, čak i po engleskoj i francuskoj. Mi smo izabrali taj neki model koji je onda dobio druge komentare. To je priča i o kolektivnom junaku. Naš narod u Prvom svetskom ratu je kolektivni junak i mučenik čitavog tog rata. Naš narod u vreme turske okupacije je kolektivni junak,
neznani junak čitave te priče našeg preživljavanja kroz istoriju, gde nismo izgubili svoju dušu. Naši stradalnici i čitav naš narod tokom NATO bombardovanja je isto tako jedan neznani, veliki junak, mnogobrojni, bezbrojni, mnogoglavi, isto kao i srpski ustanici u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa raznim stranama po kojoj se borili protiv ustaša. Tako da izvlačenje srpskih junaka iz anonimnosti je važan čin, ali istovremeno je važno i zadržati poštovanje prema onima koji nismo uspeli da prepoznamo imenom i prezimenom. Tako da imamo i čuvanu ideju da imamo neprepoznate junake, ne samo neznane. Znači imamo ljude koje smo prepoznali kao ličnosti, kao oficire, vojnike, ali nismo ih prepoznali kao junake. To su neprepoznati junaci, a poznate ličnosti. Sad ne bih ovde licitirao na koga sve mislim, da ne bih izazvao nepotrebne podele među onima koji slušaju nešto što treba da nas ujedini, ne da nas razjedini, ali čisto da pomenem i taj fenomen neprepoznatog, a poznatog, ali na pogrešan način poznatog junaka, kao što postoje i neprepoznate kukavice, poput Josipa Broza, koji je taj kukavičluk posebno pokazao u Drvaru, kad devojčica skače, baca ćebe na nemački tenk i strada, junački devojčica, ili kada jedan od partizanskih komandanata pištoljem tera Josipa Broza koji drhti od straha i već je nameravao da se preda Nemcima, tera ga da ide na uspon gore i sačuvali su ga ta zaštitna četa, sačuvali su ga i od njegovog kukavičluka i od zarobljavanja. Tako da imate i neprepoznate kukavice, kao što imate neprepoznate junake, ali taj neznani junak koji je tema, naša glavna tema, on nas podsjeća na najvažnije od svih neznane junake, o kojima ja stalno razmišljam, kojima je posvećen sam kraj liturgije, kada upravo se molimo molitvama svetih otaca naših pred Gospodom. To su naši mili preci. Mi pamtimo naše roditelje, naše đedove, prađedove, poneko i čukundeda, ali njihove očeve i očeve njihovih očeva i očeve očeva njihovih očeva i tako unazad vekovima do postanka sveta. Jer ne bi niko od nas ni bio rođen, ni postao, ni bio ono što jeste, da nije deo tog beskrajnog lanca. Poslednja karika od samog početka. I najbeznačajniji među nama, najbesmisleniji, sa flašom u ruci, bez vere u život, u smisao života. I on je ta neka karikica za koje su neki davni preci ginuli, stradali, žrtvovali se, uspevali da telom zaštite te kolevke ili te trudne svoje kćeri ili svoje supruge. Znači, taj ogroman, neprepoznat, nama danas imenom bar anoniman, neznani trud naših predaka koji nas je sačuvao da ne budemo Mustafe, Ibrahimi, Franc, ne znam, već kako god se zvali, Karlo, nego smo ušli u povest našeg naroda, u knjigu života srpskog naroda, otadžbinsku našu knjigu. Zahvaljujući njima. Mogli su da olakšaju sebi život, da se ne žrtvuju za nas. Naša nezahvalnost prema njima je apsolutna. Pre svega time što uopšte ne razmišljamo o njima. A obaška što se ni ne trudimo da pokušamo da saznamo nešto što nije lako jer živimo usred dvostrukog porobljavanja fizičkog pod Turcima i duhovnog pod rimokatoličkim Austrijancima i, ne znam, Hrvatima. I onda samim tim nam je otežano taj doživljaj naših predaka koji nismo videli likom, jer nisu bili dovoljno bogati i uspešni da bi ih neko naslikao, neki slikar, a istovremeno živjeli su mnogo pre vremena kada je nastala fotografija, tako da mi možemo o njima samo da razmišljamo, samo da maštamo, da ih sanjamo i da im budemo zahvalni i da uvek upalimo bar jednu sveću kada odemo u Božji hram, tim našim nepoznatim, neznanim junacima, zahvaljujući kojima mi postojimo i imamo šansu da budemo ono što smo postali sopstvenim trudom i uz Božji blagoslov.
preporučujem vam delo, lik i život mog duhovnog učitelja Dragoša Kalajića. Upoznali smo se tako što sam ga zvao telefonom i zamolio ga da napiše predgovor novom izdanju knjige Thomasa Carlyla o herojima, koji je nekada još davno, početkom 20. veka, preveo srpski filozof Božidar Knežević, a popravljeni prevod i osavremenjeni prevod smo izdali ja i moj brat, pokojni Aleksandar. I onda sam zvao Dragoša sa strepnjom, pošto nisam bio baš siguran da ćemo uspeti da ispunimo njegove zahteve za kompenzaciju jednog takvog posla, jer ipak Carlyle nije bio bilo kakav pisac o kome se inače piše i govori u našem društvu. To su bile rane 80. godine. I da skratim priču, javlja se Dragoš onim svojim strogim glasom. Izvolite. Ja mu ispričam da ću da izdam knjigu, da upravo se spremam, da je objavim, samo mi još nedostaje predgovor ili pogovor i njega sam zamolio to da uradi. I on me je pitao odmah, a zašto Carlyla i zašto baš tu knjigu? Onako ispitivački, učiteljski strogo. Ja sam mu ukratko rekao, bio je zadovoljan odgovorom. I onda mi je na kraju odgovorio na moje pitanje na sledeći način. Dobro, ja ću vam napisati ovaj tekst o Thomasu Carlylu, ali samo pod jednim uslovom. Ja sam naravno smrzu, sad gledam sad šta će da bude uslov. Pod uslovom da to uradim besplatno. Nikad neću zaboraviti taj trenutak jedne velike, važne lekcije o tome šta je duhovnost i šta je borba za ideje i šta je vera u nešto što delite sa nekim nepoznatim saborcem koji vam se obratio mnogo mlađi od vas, da bi izašla knjiga na svetlo dana za koju vi smatrate da treba da postoji među srpskim čitaocima. Nakon toga smo se sreli, on je bio zbunjen mojim izgledom, imao sam dugačku bradu, neku veliku brojanicu. To je bilo vreme kad sam pripremao snimanje serije dokumentarnih, dugometražnih umetničkih filmova o srpskim srednjovekovnim manastirima na Kosovu i Metohiji, koje sam režirao. I uopšte vreme mog okretanja pravoslavlju i našoj duhovnoj kulturi i on koji je bio potpuno na suprotnoj strani, paganskoj, drugačijoj, sa puno nekih tekstova raznoraznih u kojima hrišćanstvo nije baš najlepše prolazilo u njegovoj verziji, ali je nešto nas spajalo. I ja mislim da to nije bilo vezano za taj trenutak, nego za prošlost i za budućnost. On je bio iznenađen nekakvim mojim poznavanjem francuske filozofske tradicijske scene i svega onoga što me je ispitivao tokom tog ručka. Očigledno sam položio taj njegov test, jer je tome sledovalo ne samo objavljivanje knjige s njegovim, mislim, pogovorom i jedno 20 godina, skoro 20 godina druženja, od čega bar 10 godina učiteljevanja, gde je on mene učio držanju, karakteru, suverenosti, znanjima, pojmovima Evrope i tradicije, razumevanjem suverenosti. Možda jedina stvar koju nisam baš najbolje razumeo je bilo to njegovo stalno objašnjenje da je važno braniti državu. Da od države zavisi sve, inače će se rasuti kao piljci kada se ukine magnet. Tu nisam se baš najviše slagao sa njim i kritikovao sam ga zbog toga i zbog njegovog odnosa prema, kako ih je on zvao, čuvarima država. Ja sam ih doživljavao kao nekakve neobične likove koji su ispod svakog nivoa i ne zaslužuju naše poštovanja, a kamoli to da ćutimo i da slušamo šta oni pričaju.
ali vremenom sam se naučio i shvatio sam da bez države nema ničega, da bez države se sve raspada, i kultura, i predanje, i postojanje, i biće naroda, sve nestaje. Jer ako unište nekom državu, to je kao da srušite krov na nekoj kući, onda ga pustite da živi u toj kući bez krova i naravno samo je pitanje dana, trenutka i kiše ili nevremena kad će neko napustiti tu ruševinu od kuće. Nacija bez države je ruševina. Konkretne države, ne neke izmaštane. Ali da se vratim na temu, Dragoš mi je pokazivao knjige kakve nikada ne bih video da nije bilo njega, terao me da čitam, da razmišljam. Naši razgovori su doveli, nekoj krajnjoj instanciji do srpskog sveta, Dragoslava Bokana i Dragoša Kalejića, jednim važnim delom. I to druženje je bilo vrlo interesantno i on je ostavio kroz neke posvete na knjigama svojim meni upućene i ono što je teško prevaljivo preko jezika. Znači, on mi je jednom prilikom čestitao i izrazio zahvalnost što sam ga izveo iz te užasne usamljenosti u kojoj je živeo pre toga, ali tako nešto nikada ne bi rekao u razgovoru. On je razgovor vodio oblikujući moju svest, učeći me, ne povlađujući mi, ne čineći da ja budem zadovoljan što me on pohvalio. Pohvale su bile kod njega veoma retke. Ali zato ste bili stalno u kondiciji, stalno koncentrisani, kao, trening nekog sportiste. Tako izgledalo družiti se sa njim. Znači, niste mogli se opustiti niti da ćaskate sa Dragošem. Bilo kako bilo, naš život je tako trajao i u zajedničkoj formi, našim odvojenim formama, i on se sve više i više i više približavao pravoslavlju. Bogu hvala, ja sam, čini mi se, sve više i više razumevao šta je to polemika, kako se borite protiv protivnika svim mogućim intelektualnim i duhovnim sredstvima, kako se ne predavati pred brojnošću onih koji se ne slažu sa vama, kako izdržati klevete i to odbijanje istine koju pokušavate da poluslepima i slepima ukažete na nju. Znači, on me naučio da ne zavisim od tuđeg mišljenja, a ja sam koliko god sam mogao pokušao i uticao, i upoznajući ga i sa vladikom Irinejem Bačkim, i sa Porfirijem Igumanom Koviljskim, sada patrijarhom, koji ga je lično pričestio u njegovom ateljeu na Crvenom krstu, neposredno pre smrti. I na neki neobičan način njegov čitav život je u stvari bio put bogopoznanja, put oboženja. Jedna čudna priča, nezavisno od njegovih knjiga, od njegovih dela, od reči i slika, pošto je on bio i slikar, i istoričar umetnosti, i filozof, on je dobio najvišu moguću ocenu na Rimskoj akademiji lepih umetnosti. Zadržali su Italijani taj model da možete dobijeti neku ocenu tipa 30 ili tako neku ocenu, pa onda možda znate ste bolji od ostalih. Ovako kada je maksimalna ocena 10, onda mnogo ima njih koji dele 10, pa sad ne možete da odredite baš koja od njih fascinirao svojim znanjem, tezama, originalnošću i autentičnošću rada. A on je dobio na renesansnu temu i dobio jednu od tih visokih ocena, ostao zabeležen. Jako mlad je otišao u Rim i tamo živo i bio mnogo čemu Rimljanin više nego Beograđanin i Srbin, da bi kasnije zaista postao Beograđanin i stvarno postao Srbin i došao do koraka pravoslavlja, do tog praga Golgote. Njegove knjige ću vam ukratko samo nabrojati, to je Krševina, jedna prelepa ekspresionistička poema na tradicionalne teme, Uporište, ogleda o rehabilitaciji integralnog čoveka. To je jedna od dve knjige koje sam ukoričio u kožu u mom životu. Druga je Život čoveka na Balkanu Stanislava Krakova, a prva je Dragoša Uporište sa tom dirljivom ličnom posvetom meni. Smak sveta je knjiga koju je on objavio 1979. godine u Nakladnom zavodu Matice Hrvatske. To je knjiga enciklopedijskog tipa koja govori o fenomenima smaka sveta. I on tu precizno opisuje sve ono o čemu mi sad ispiramo usta i govorimo i što je postalo opšte mesto, a tada je to bila jedna jedina knjiga
tog tipa, a štampali su mu Hrvati u njihovom nakladnom zavodu, a ne nigde u Srbiji nije moglo da izađe. Uporište je pre toga bilo zabranjivano i skoro niko nije znao za tu knjigu. To je znači Smak sveta. On je čak izrekao jednu rečenicu interesantnu u svom predgovoru, Dragoš. Rekao je da se možda Smak sveta već dogodio, ali da mi to nismo primetili. Jer fali taj vatromet tog padanja zvezda, ruševina, borbi anđeoskih vojski, nego se to dogodilo na nekom unutrašnjem nivou, neka implozija pre nego eksplozija. Igor Zidić, čuveni intelektualac hrvatski, je bio urednik tog izdanja, toga se sećam. On zajedno sa Branimirom Donatom, zajedno sa Ivanom Mužićem, sa čitavim krugom tih intelektualaca tradicijskih koji su tražili sličnosti među evropskim narodima, a ne razlike, pre svega sa Srbima. Oni su bili njegovo društvo i njegovi sagovornici. Dragoš je zaista volao da poklanja vreme onima sa kojima je imalo smisla razgovarati. Posle Smaka sveta imate Kosmotvorac, to je roman. Ja mislim da on uticao i na Aleksandra Dugina i na mene. Naime, glavni junak tog romana koji se dešava u budućnosti, prelepo napisan, mnogo manje ideološki od svega drugog što je objavljivao Dragoš, se zvao Vlad. I ja sam po tom Vladu Dragoševom iz Kosmotvorca dao ime mom prvom sinu koji je, nažalost, preminuo kao beba. A glavna junakinja Kosmotvorca se zvala Darija. Dugin je, to je sve bilo negde tih godina, je dao posle toga ime svojih ćerci, tragično preminuloj Dariji Duginoj, je dao to ime. Tako da je opet ime čudno kroz svoju knjigu i roman ujedinio dve sudbine, Duginovu i moju, kroz tragediju naše dece. Kodeks solarnog reda je jedna otmena intelektualna akrobacija koja deluje kao recimo rečnik tehnologije koji su Vidici izdali. To su ta neobična izdanja koje nam daju priliku da vidimo nešto drugačije od onog na što smo navikli i da se priča o etosu i estetici ujedini, i takav je i Kodeks solarnog reda. Zatim tu stoje niz njegovih knjiga gde govori svoje ideološke stavove u naslovu. To su Američko zlo, Rusija ustaje, tu je izdana Evropa, ali i evropska ideologija, srpska deca carstva, su tu poslednji Evropljani. Jako je važna mapa antiutopije. Mapa antiutopije je pokušaj davanja jedne alternativne istorije umetnosti koja će biti zasnovana na lepoti, a ne na takozvanoj autentičnosti, kojim je ukidana i sklanjana lepota. Da vam ne bi prepričavao, Zamak kulture Vrnjačkoj banji je objavio tu njegovu studiju. To je ozbiljno pisana studija sa fusnotama, argumentima, podacima i isticanjem ličnosti koje tadašnji, a i kasni profesori na istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu nisu ni pominjali, a kamoli im davali značaj koji im je dao Dragoš. Tu postoji serija Ogledalo 20. veka, gde je Dragoš sa snimateljima iz televizije Beograd putovao u London, Rim, Pariz, Njujork i tamo razgovarao o sudbini umetnosti. On inače bio poznanik i prijatelj i De Kirika i Henry Moora, i Ezra Pounda i mnogih intelektualaca. Ovde se koncentrisao na umetnički fenomen i na priču o degradaciji savremene umetnosti. Čuven je deo te, mislim da je u Špici bio jedne od tih emisija, kada je u Harlemu slikao grafite kao izraz degenerisane umetnosti i onako sa svojom leptirmašnom čuvenom i o delu nešto pričao i pojavio se neki crnac iz tog kraja iza njega i krenuo da ga ometa i da mu nešto komentariše. Dragoš ga je upozorio da zaćuti i da ga pusti da priča, međutim, pošto ovaj to nije uradio, Dragoš se okrenuo i jednim karate udarcem ga je nokautirao. Nakon toga se opet postavio pred kameru, namestio svoju leptirmašnu i nastavio da govori. To ne govorim kao apologiju nasilja, već kao govor o toj čudnoj rešenosti da neko bude istovremeno i intelektualac i karatista, ima je crne pojase u karateu, a Aleksandar Lončar, njegov
učitelj, iako samo 7 godina stariji od njega, rođen je brat Bebe Lončar, on je na neki način bio takođe i moj učitelj i kroz Dragoša i direktno, on je trenirao judo, kao i ja, gde imam crni pojas, a Dragoš je trenirao karate, bio je karateka, kako bi to rekli nekim starinskim izrazom, i u tim emisijama, znači, bio je spreman da deluje nekonvencionalno, da reaguje šokirajući javnost. On je inače smatrao da je šok jedno od sredstava reakcije na javnost koja ne reaguje ni na šta, koja je već navikla na sve vrste bizarnosti, da ih ne možete iznenaditi ničim, i onda je on tražio načina da ipak to uradi. To je čuvena komentar, Brđavljev komentar Vajningera i njegovog dela, kad je rekao da Vajninger ne saopštava, on šokira. I da svojim šokom pokušava da probudi svog čitaoca. Ne da ga usmeri ka onome što on misli, nego samo da ga probudi, pre svega da nekom dovoljno oštrom iglom probode to salo nepripremljenosti i neprihvatanja drugačije misli, drugačijih ideja u odnosu na ono ustaljeno što je program svih fakulteta isti, bez obzira gde studirali. Tako da je ogledalo 20. veka jedno remek delo. Pričalo se svojevremeno da Nenad Čanak kao mlad čovek je snimio sve te Dragoševe epizode, a bio je dete komunističkih funkcionera, pa je onda vjerojatno ima i uslove da ima tada neki uređaj za snimanje tadašnje. Ne znam da li je to istina, ali sećam se tog komentara nečijeg, jer nisam znao gde drugde da odgledam ta ogledala 20. veka. I imate njegovu seriju Mont Blanc. Mont Blanc je direktan uzor srpskog sveta Dragoslava Bokana, jer je to, Mont Blanc je ime najvišeg vrha Evrope i cela ideja je ići ka vrhovima, ići ka nečemu nedosegnutom. Nikad se ne zadovoljavati niskim, uvek tražiti više i od sebe i od drugih. Tako da njegov Mont Blanc, kome sam bio i gost u jednoj toj epizodi, pošto je tu on ponekad govorio o važnim stvarima, a ponekad je pravio razgovore sa ljudima koje je poštovao. To je bio neki čudni simposion, usmeni. Dragoš je inače voleo planinarenje, vrhove, Bachovu muziku. Čuven je primer kada je, trpeći strašne bolove u nekoj poznoj fazi tumora, raka, slušajući Bachovu muziku, on lečio bol. Anestezija mu je bila jača i bolja, da sluša na slušalicama besmitnu muziku Baha, koji je, mislim da je to rekao Bela Havaš, da je to direktan dokaz o Božjem postojanju, Bahova muzika. Na Dragoša je to uticalo. Uvek ka uzletu. On je vodio i časopis Delo, gde je bio jedan od urednika, gde ste imali te fantastične temate o alhemiji, tradiciji, islamu. Prvi put u našoj jezivoj, intelektualnoj, banalnoj sredini. I prešao u Dugu po savetu Ortega y Gasseta, velikog španskog kao liberalnog, u stvari tradicionalnog filozofa, koji je govorio da je novinarstvo i da su mediji prava arena za modernog gladijatora koji se bori za istinu i da intelektualac koji ne uđe u tu arenu ne zaslužuje da ga tako nazovemo. Nošen takvim stavom, deleći ga, on je postao jedan od urednika Duge, gde je i mene doveo kao tada mladog filmskog kritičara, a bio je i izdavač i urednik, izdao je Plotina, Špenglera, Genona, Tilaka, Korbena, Evolu, Majrinka, Šestova, Berđajeva, sve od reda ličnosti koje su potpuno izlazile iz bilo kakve sheme, iz bilo kakvog očekivanog programa drugih edicija tadašnjih izdavača koji su bili onako površinski, levičarski i bez traganja za nekim drugačijim izazovima, što je Dragoša uvek provociralo. E sad, najvažnije od svega što bih ovom prilikom vama poverio o Dragošu, ja sam napisao jedan veliki tekst, drugačije sastavljen od ovoga što vam sad ovde govorim, zove se Moj Dragoš, koji je izašao u časopisu Evropljanin i može se naći preko interneta, ali za ovu priliku hoću da kažem da je najznačajnije Dragoševo delo on sam.
To je umetničko delo. Njegovo držanje, njegov pogled, njegov glas, način na koji se obraća, način na koji je strog, pa čak i bezobrazan, posebno onima koji su pokušavali da ga uvedu u svoje priče, da on bude satelit njihovog kosmosa, tražeći od njega da im on poklanja svoje dragoceno vreme. Najvažnija stvar koju on imao, to je vreme koje je posvećivao samousavršavanju, učenju, druženju. On je čovjek koji se družio lično sa Sioranom, sa Evolom de Kirikom, Denis de Rougemonom, sa Vintilom Horijom, velikim piscem, dobitnikom Goncourtove nagrade i desničarem rumunskim, sa Miodragom Jankovićem, našim dugo godina zajedničkim prijateljem koji žive u Parizu, inače ocem Ogije Jankovića iz Beogradskog sindikata, Jean de Ormessonom, velikim francuskim piscem i mnogima drugima. To razgovori sa izuzetnim ljudima, pomaganje neafirmisanim mladima kojima treba pomoć je bila jedna retka osobina u tadašnjem jugoslovenskom društvu, gde to niko nije radio. Time se nije bavio ni Matija Bećković, ni Vladeta Jerotić, niti bilo ko od tih moćnih, jakih ljudi čija se reč sluša. Jedini koji je imao svoje učenike uz vladiku Irineja Bulovića i uz neke druge duhovnike je bio Dragoš Kalajić, koji je pazio na svakoga od nas, koja je ocenio kasnije. On je bio prijatelj i učitelj i Draganu Ćirjaniću, i Banetu Matiću, i Dejanu Đoriću, i Bogdanu Lubardiću. Znači, ljudima koje on prepoznavao kao istinsku elitu neke autentične evropske misli na način na koji on tumačio reč Evropa. On je bio veliki protivnik Evropske unije jer je smatrao da je to izdaja Evrope, znači suprotno nešto od Evrope. Ali sad, da ne ulazimo to, njegova izgrađenost, njegova otmenost, njegov ukus, to što je on spojio duhovnu kulturu, intelektualnu kulturu i pop kulturu, to što je on ume da vlada situacijom, to što je kao slikar bio verovatno najbolji heraldičar savremeni u Evropi, jer su njegove slike bile više heraldički grbovi, ideološki, nego što su bile klasične slike. Jer odnos prema boji, prema, ne znam, toj višedimenzionalnosti slike, prema onome što stoji iza nje, prema figuraciji, kod njega je bio potpuno u službi tog heraldičkog grba, gde on ne traga za vrstom i paletom, odnosom zamazivanja boje, nego on baš pravi te flah površine koje simbolišu neke važne simbole, boje i tvrđave one Evrope u koje je on verovao, koja je davno pre toga poražena i nestala. Tako da je sa te strane Dragoš i kao heraldičar, kako bih sad to rekao, i kao slikar, ako neko hoće tako, koji je bio vrlo popularan modernistički slikar u Rimu pre nego što se vratio u njegov Beograd, on je bio čovek koji je tragao za istinu. On je bio, njegov ujak rođeni je bio narodni heroj, stradao od Nemaca u Drugom svetskom ratu. Njegov majka je bila profesor matematike univerziteta, otac je bio kraljevski oficir, od koga je nasledio jedan stančić i jednu kožnu jaknu koju je voleo posebno, jer ga je vezivala za oca. Njegov deda je bio Miloš Parenta, rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, tako da je on u stvari išao tako da je na kraju došao do svog dede. Na kraju je došao do bogoslovske misli. Na taj čudan način, to je nepoznati Dragoš, koga ja ovde svedočim, blizak pravoslavlju, koji je dogovarao, sad ne bih ovde baš da sve poveravam, šta je sve planirao, patrijarh Porfirije zna i susreta sa njim, i on je uspeo da izađe iz te tvrdokornosti, te prve svoje paganske faze i da se prepusti onom suštinskom pravoslavnom, kao recimo knez Vladimir, koji od svog paganstva nije odustajao u karakteru, u svom držanju, u svojoj borbenosti, u svom junaštvu, ali je to prelio u značaj pravoslavne vere za ruski narod. Tako da isto baš tim tragom Vladimira i podvigom ruskog naroda koji se
koji je ustao protiv te boljševičke prošlosti, ali i protiv tog malograđanskog snobizma. Isto tako i podvig srpskog naroda. On je bio senator u Republici Srpskoj, prijatelj Radovana Karadžića i čovek koji je uspevao da održi svoju suverenost i ozbiljnost i tamo gde bi se drugi prepuštali kafanskim pričama, ćaskanju, samouzdizanju. Ne, on je uvek bio oprezan i imao je poštovanje prema protivnicima. On je retko govorio o neprijateljima. On je ljude doživljavao kao u karateu, kao protivnike. I onda je, boreći se sa njima, pokušavao da odmeri sebe i sa idejom ako je protivnik bolji, neka pobedi. I zato je on menjao svoju misao da bi zadržao svoje biće i tu čežnju za istinom. I na kraju, tragajući je došao do te istine, Bogu hvala, bio sam i prisutan, imao sam tu priliku da iako sam poslednjih godina nekim pričama klevetničkim iz naše okoline bio odvojen od njega, on me je pozvao nekoliko dana pred smrt, pa sam došao sa Miodragom Jankovićem kod njega i on mi je čitav dan u svom ateljeu pričao, iako je bio već imao je taj težak rak grla i onda je glasnih žica. I onda je govorio na onaj čudan način sa onom membranom na grlu, ali uporno govorio i ceo dan mi je pričao svoje uspomene iz detinjstva, svoje dečaštvo. To je najdirljiviji razgovor, ja sam ćutao, nisam se uplitao u to i slušao sam njegove anegdote koje će ostati zauvek zapamćene i zadržane i kod mene i u mom sećanju i dan danas nikada ne odem u crkvu, a da se ne pomolim za dušu našeg brata i našeg večnog učitelja koji je sad tamo negde u zvezdanim i anđelskim nebesima, tako daleko, a tako blizu nama, naš Dragoš. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.